मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आज आपके सामने एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखा जाए और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच जो आपको कभी भी नाकाम ना होने दे, तो आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? दरअसल हमारी सोसाइटी में शुरू से ये एक मुकाबला चला आ रहा है कि इल्म ज़्यादा पावरफुल है या पैसा, नॉलेज वर्सेस मनी, विच वन इज़ मोर पावरफुल। आज हम यही सवाल डिस्कस करेंगे और मैं आपको फाइनल आंसर दूंगा कि आपको कभी भी इल्म और पैसे में से चॉइस करनी पड़े तो आपको इल्म को चुनना चाहिए या पैसे को। तो सबसे पहले एक बात याद रख लें, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर शख्स की दौड़ सिर्फ नोटों के पीछे है। हमें लगता है कि जिसके पास पैसा है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर हम हज़ारों साल पीछे जाएं तो सुकरात और अरस्तु जैसे लोगों का आज भी इल्म की वजह से नाम बाकी है। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो शायद आपके बड़े और आपके उस्ताद भी आपको नहीं बता सके। तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताने लगा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इल्म ज़्यादा पावरफुल है या पैसा। और वीडियो के आखिर में एक ऐसी बोनस टिप आपको दूंगा जो आपकी गेम ही बदल देगी, तो कहीं मत जाइएगा। तो नंबर 1 पॉइंट जिससे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि इल्म ज़्यादा पावरफुल है या पैसा, नंबर 1 पॉइंट है, इल्म दौलत को पैदा करता है। नॉलेज इज़ द क्रिएटर ऑफ वेल्थ। दौलत खुद ब खुद पैदा नहीं होती, बल्कि ये एक बेहतरीन दिमाग की तख्लीक होती है। दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड, कोई भी बड़ी ईजाद पहले एक इंसान के इल्म और सोच में जन्म लेती है, इसके बाद वो दौलत की शक्ल इख्तियार करती है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और इल्म नहीं तो आप इस पैसे को बहुत जल्द खो देंगे, लेकिन अगर आपके पास इल्म है तो आप बंजर ज़मीन से भी सोना निकाल सकते हैं। याद रखें, पैसा सिर्फ एक मादा है, जबकि इल्म वो एनर्जी है जो इस मादे को हरकत में लाती है। जब आप अपने दिमाग पर सरमायाकारी करते हैं तो आपकी जेब खुद ब खुद भरना शुरू हो जाती है। इसलिए पैसे के पीछे भागने की बजाय इस स्किल के पीछे भागें जो पैसे को खींचती है। तो नंबर 1 बात जो आपको समझनी है कि इल्म ज़्यादा पावरफुल है या पैसा, वो है नॉलेज इज़ द क्रिएटर ऑफ मनी। और अब जो पॉइंट नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है नस्लों की तब्दीली, जेनरेशनल चेंज। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ दौलत देकर जाएंगे तो हो सकता है वो उसे अयाशी में उड़ा दें और दोबारा गुर्बत में गिर जाएं, लेकिन अगर आप इन्हें बेहतरीन तरबियत और इल्म देकर जाएंगे तो वो न सिर्फ अपनी बल्कि आने वाली कई नस्लों की तकदीर बदल देंगे। इल्म एक ऐसी मिरास है जो कभी तकसीम करने से कम नहीं होती। एक पढ़ा लिखा और बाशऊर बाप अपनी पूरी नस्ल का डीएनए बदल सकता है। दौलत से आप किसी का पेट भर सकते हैं, लेकिन इल्म से आप किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है जनरेशनल चेंज। और ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट्स में अभी बता दें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तीसरा पॉइंट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक होने वाला है, इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है जो आपको बताएगा कि इल्म ज़्यादा पावरफुल है या पैसा। तीसरा पॉइंट है ऑनर एंड डिग्निटी। हमारे माशरे में अमीर आदमी को प्रोटोकॉल तो मिलता है, मगर ज़रूरी नहीं कि उसे इज़्ज़त भी मिले। एक जाहिल अमीर के पीछे लोग इसके पैसे की वजह से होते हैं, और जिस दिन पैसा ख़त्म उस दिन वो अकेला रह जाता है। लेकिन एक आलिम और बाशऊर इंसान जहाँ भी जाता है लोग इसकी अक्ल और इसकी बातों की कदर करते हैं। इल्म आपको वो वक़ार देता है जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। तारीख उठाकर देखें, हमें याद नहीं कि अरस्तु या सुकरात के दौर का सबसे अमीर आदमी कौन था, लेकिन हमें अरस्तु और सुकरात अपने इल्म की वजह से आज भी याद हैं। दौलत इंसान को सिर्फ एक ख़ास तबके में मशहूर करती है, जबकि इल्म हमें रहती दुनिया तक के लिए अमर कर देता है। तो नंबर 3 पॉइंट है ऑनर एंड डिग्निटी। और नंबर 4 पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ अक्सर लोग मार खाते हैं। नंबर 4 पॉइंट है डिसीजन मेकिंग पावर, जो आपको सिर्फ इल्म देता है। ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी ज़ोर या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करना असल ताकत है। एक अमीर आदमी गलत फैसले की वजह से एक रात में फ़कीर बन सकता है, लेकिन एक इल्म वाला इंसान
بدترین حالات میں بھی اپنی حکمت عملی سے کامیابی کی راہ نکال لیتا ہے۔ علم آپ کو ویژن دیتا ہے، آپ وہ دیکھ پاتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا۔ جب زندگی آپ کو کسی مشکل موڑ پر لا کھڑا کرے گی تو وہاں آپ کے نوٹ کام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کا مطالعہ، آپ کا مشاہدہ اور آپ کا تجزیہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ علم وہ روشنی ہے جو زندگی کے اندھیرے راستوں میں آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے اور آپ کو لیڈر بناتی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 4 تھا ڈیسیجن میکنگ پاور، جو صرف علم دیتا ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو آپ کو ہر صورت سننا چاہیے وہ ہے سیفٹی ڈیفرنس۔ دولت اور علم میں سب سے بڑا فرق حفاظت کا ہے۔ دولت کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے، آپ کو تجوریاں چاہیے، گارڈز چاہیے، اور ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اسے چرا نہ لے۔ لیکن علم وہ واحد خزانہ ہے جو الٹا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ علم آپ کو بتاتا ہے کہ دھوکے بازوں سے کیسے بچنا ہے، مشکل وقت میں راستے کیسے نکالنے ہیں، اور اپنے خاندان کو کیسے سنبھالنا ہے۔ جتنا زیادہ علم آپ کے پاس ہوگا آپ اتنے ہی نڈر ہوتے جائیں گے۔ دولت چوری ہو کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یہ وہ واحد بینک بیلنس ہے جو کبھی دیوالیہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے کوئی ڈاکو آپ سے چھین سکتا ہے۔ تو نمبر 5 پوائنٹ تھا سیفٹی ڈیفرنس۔ اور ابھی آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ پر جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ لاسٹ اور نمبر 6 پوائنٹ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ علم زیادہ پاورفل ہے یا پیسہ، وہ ہے گلوبلائزیشن آف نالج۔ پیسے کی قیمت ہر ملک اور ہر کرنسی میں بدل جاتی ہے۔ آج جو روپیہ آپ کی جیب میں ہے شاید کسی دوسرے ملک میں اس کی کوئی قدر نہ ہو، لیکن آپ کا علم، آپ کی سکل ایک ایسی گلوبل کرنسی ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے۔ اگر آپ ایک بہترین سافٹ ویئر انجینئر ہیں یا ایک قابل ڈاکٹر ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر عزت اور دولت دونوں کما سکتے ہیں۔ علم آپ کو بارڈر کی حدوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو وہ خود اعتمادی دیتا ہے کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہی وہ اصل آزادی اور طاقت ہے جو علم ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو دوستو نمبر 6 پوائنٹ تھا گلوبلائزیشن آف نالج۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 6 پوائنٹس جو آپ کو بتائیں گے کہ علم زیادہ پاورفل ہے یا پیسہ۔ تو آج کی اس بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو ہمیشہ علم اور سکل کو چنیں، جس پر دولت کے پھل خود لگتے ہیں۔ آپ اپنی انکم کا 10% اپنی ذات پر، نئی کتابیں خریدنے پر اور نئی سکل سیکھنے پر لگائیں۔ اور ابھی میں آپ کو وہ بونس ٹپ دینے جا رہا ہوں جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا۔ یاد رکھیں، دنیا کے سب سے کامیاب لوگ وہ نہیں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ جمع کیا، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سیکھا، اور اسی سیکھنے کی وجہ سے وہ بل گیٹس بن گئے یا ایلون مسک۔ ایسی مزید موٹیویشنل اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ اللہ حافظ۔